কবে থেকে সমস্যা না? ওর বিয়ে ঠিক হয়েছিল মার্চের 9 তারিখে। তার 3 দিন আগে ও ফ্যানে সুইসাইড করতে গেছে। সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রবলেম কবে থেকে? ওগুলো ছিল না তো। ছিল না? ও একটু জেদি, তাই তো? হ্যাঁ রাগী। দেখুন এরকম হাত কেঁপেছে কোনোদিনও? এরকম? হ্যাঁ বললো আগে এক জায়গায় নিয়ে গেছিলাম, হয়নি। তোমার ঠিক হয়নি? না। কিন্তু কেঁপেছিল, এরকম হাত কেঁপেছিল? ও একটু কেঁপেছিল, অনেক কিছু বললো। আচ্ছা, কি বলেছিল ওখান থেকে? মানে তিনি কি বলেছিলেন? যেখানে নিয়ে গেছিলেন কি বললো? তিনি বললো ওর গলায় যে মাদুলিটা দেওয়া আছে ওইটা একটা মন্ত্র দিয়েছিল, মুসলিম লোক ছিল সেটা। কিন্তু কাটাতে পারেনি তো। যে শরীরে এসেছিল সে কি বলেছে? সেই শরীরে এসেছিল আমার পাশের বাড়ি কাকিমা ওর চালানি করেছে বলেছিল। হ্যাঁ, ওর বিয়ে ভাঙার জন্য আমার বাবার উপর রাগে। আচ্ছা, আমার মেয়েটারও ক্ষতি করেছে। আজকে থেকে পুরো সুস্থ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? দেখুন কিভাবে প্রেত আসছে, দেখুন একদম পুরো পাঠিয়ে দেবো। আমি এটা অনেকদিন আগে দেখেছি, এরকম করছিল। বাড়িতেও করেছে, আমার ভিডিও করা আছে। গলা খোলা আছে, দেখো প্রেতের গলা খোলা আছে। বল, থাকতে চাস ওর সাথে? হ্যাঁ কি না? থাকতে চাস ওর সাথে? অন্য জায়গা থেকে ছাড়াতে পারেনি তোকে? এখানে কি হচ্ছে তোর সেটা বল। কটা প্রেত আছে টোটাল? একটাই রয়েছে। और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए। और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए। पीछे की तरफ घसीटो हाथ को, पीछे की तरफ घसीटो हाथ को, और पीछे की तरफ घसीटो बाबा हाथ को, एकदम घसीटो पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ घसीटो हाथ को, एकदम जकड़ के पीछे की तरफ खींचो, और जकड़ के पीछे की तरफ खींचो। हाँ, ওখান থেকে কি বললো যে কাটিয়ে দিয়েছি প্রেত যেখানে গেছিলেন মুসলিমের জায়গায়? শুধু বলছে যখনই হবে ওই মন্ত্রটা বলতে, কিন্তু তোর মন্ত্র বলতে মানে ওকে যেটা দিয়েছে ও মন্ত্রটা বলতে বলেছে। হ্যাঁ, কিন্তু ও যদি ওই অবস্থায় থাকে মন্ত্র তো বলবে তো মন্ত্র বলবে কি করে? কত টাকা নিয়েছিল উনি? 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। দেখুন 25,000 টাকা নিয়েও কিন্তু বন্ধ করেছিল। তাও প্রেত আসছে, দেখুন কি অবস্থা। সুস্থ হয়েছে? ও আমার বাড়ির ভেতরে 25,000 টাকা নিয়ে কি সুস্থ হয়েছে কি? সেই জন্য তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এখানে টাকা পয়সার জন্য জোর করা হয়েছে কোনো? চাওয়া হয়েছে যে আগে টাকা তারপর কাজ? আমি এখানে ভিডিও দেখে দেহবন্ধের মন্ত্রটা চাইছিলেন, এই জন্য আসা এখানে। আজকে পুরো সুস্থ করে বাড়িতে পাঠাবো। কে হয় বোন? হ্যাঁ, কৃপা হয়ে যাবে। খেলা শেষ আজকে। এরকম ভাবেই মরবি তোরপে। থাকতে চাস তুই? এখনো থাকতে চাস? হ্যাঁ कि ना? থাকতে চাস? गले पे भास लगा, पीछे की तरफ खींचो और शैतान को बाहर करो, एकदम शरीर से पूरा बाहर करो। गले पे भास लगा, पीछे की तरफ खींचो। এরকম এর আগেও করেছে, তাই তো? আমরা বুঝতে না পেরে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। ওরকম করছে। আর নার্সিং হোম থেকে কত টাকা নিয়েছে এসব ওষুধ খাইয়ে? 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। তাও সুস্থ হয়েছে কি বোন? হয়নি তো? আরেক জায়গায় বলা আছে, এখানে যত অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছিলাম না, মানে ও তো বাড়িতে প্রত্যেকদিনই প্রায় করছে, মানে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে বা মেন্টাল রাখা হচ্ছে। আর এই ঘাড়ের কাছে বলছে আমার খুব যন্ত্রণা ঘাড়েই তো বসে প্রেত। তুই কোন ঘরে বসিস বল? কোন ঘরে বসিস তুই? এই ঘরে বসিস তুই? এই ঘরে কিভাবে মরেছে প্রেত জিজ্ঞাসা করো মাকে। সুইসাইড করে। কতদিন ধরে আছে? 1 বছর। আমি ভয় পাই না সবে। তো টাইম হয়ে গেছে।
चम 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 और गला पकड़ लिया जाए, और गला पकड़ लिया जाए, पीछे की तरफ घसीटो। चम 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 ओम हम हनुमत रुद्रप्रकार हुम पर स्वाहा। जय श्री राम। राम 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 ओम प्रेम कालकरम हम 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 प्रेम कालकरम ओम प्रेम कालकरम हम 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 प्रेम कालकरम ओम मम कम मम चम मार्गट काली महाकाली मस्तनी चमड़ नमः ओम मम कम मम चम मार्गट काली महाकाली मस्तनी चमड़ नमः चम 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 कतरा बाकी আছে দেখো पाते अटके चम 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 झटका मार के बाहर निकलो बाबा। खाली करो, कृपा करो, रहम करम करो, दया करो बच्चे के ऊपर, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। चम 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 ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। जय श्री राम। राम 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 चम 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 চম 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 তো কি হচ্ছে দেখো চম 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 এখন আছে না নেই 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 এখন চমচমটা প্রয়োগ হচ্ছে চম 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 প্রেম ট্রেনে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ও কালকে একটা কথা বলছিল হ্যাঁ ও যার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা তার সাথে 5 বছরের রিলেশন হ্যাঁ ও বিয়েটা ভেঙে গেছে। ও বলছে মানে ওর যে বাড়ি মানে আমার যে বাপের বাড়ি ওর ভেতরে বাড়ির ভেতরে ঢুকলে ও তাকে মানে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু কাল আমার বাড়ি গেল ও কৃপা হয়ে যাবে। যা চোখ বন্ধ করুন, চোখ বন্ধ করুন। हे शिव धाम प्रभु है महादेव महाराज। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी प्रार्थना सुनो। जय शिव धाम सरकार हमारी प्रार्थना सुनो। हे शिव धाम प्रभु है महादेव महाराजा।